prayer meeting. So si Lord ginapa-prayer meeting, that is why ang kakatabo sa una sa ilagin tagaan sila ni Lord dietary laws para malikawan na. That's why for Peter, he understood the picture. Peter never touched anything but clean because it was the tradition. For an ordinary Jew, they eat only kosher foods. Pagkabat ko kosher, these are the foods that is allowed for them to eat. May ara certain level of diet nga kung nalang nila sundon kung anong pwede lang nila kanon. Stricto sila sa diet. That is why if you want to be healthy, start with what? Controlling the things you put in your mouth. Nga aman, may gapugong sa kamot magbutang sa pagkaon sa baba mo, ha? Wala. Please don't be offended, ha? Hindi niya akon, ha? Sa Bible, na ginatudloan ta mo. Yes, we have to be healthy spiritually. Amen? But also physically. Is that right? Basta mambal lang ako, pastor, ako naman na napaigoan mo. Di na lang ko na magsimba, kado ako ganda, pero me. So muna, this is a true story, ha? Nagambal ko sa simbahan. This is actually with the intention with letting people understand that we have to be healthy physically. Anambal ko sa ila, kanamit man, magnamit, damo kaon, mo sila mong damo, agad kwarta magkaon. Kaya man makaon mong gusto mo, praise the Lord. Pero utod ko, mas nami, nga makontrol mong kamot mo, kanon mo, ang healthy para sa imo. Kaya man, ang kanina, sa salakyan or sa bike, ginaislan, tatagay sa katuig, ang atay mo, utod ko, na naislan sa pagbata mo. Pero di atay na naislan na. Kita mo, grabe ka magkaon, hasta subukan mo na gyapon ang ginagamit mo. So kung magkigo na sa masakit, ano matabo sila? Na. Ang iban sa atin, piliun ta pang maintenance mo. Pag mo sa healthy living, sino ka maintenance? Di na mag-hansap, ha? Di tamo kontra, di tamo kontra. Pero sa una, resulta na nanukot na ang lawas. Pulaw! Damo ta kwarta! Tapos ang ginpulaw mo, gingasto man sa ospital. Ito gay, may problema ka naglisim mo ginakaon, ginyaman. Imbes healthy food na kinakaon, cup noodles every day. Padasig, di ba? Kahit tanan instant na. So nung matabo, masakiton. Pag masakit, anong matabo? Thank you Lord kung may Jesus ka na. Una ka sa langit, bro. Ibansin juga kadlaw ha, tuod na pala. Nga man, gustuhon man sang lawas mo mag-iyo kung may masakit ka, nag-iyo ka hindi. Gustuhon mag-serve kay Lord kung na masakit ka, kag-iyo ka hindi. That's why, pasalamat ta sa mga apostoles, kanami sila mag-serve, galakat sila permi. Ginapalakat sila ni Lord, nga man, kung galakat ka, burn ka kalori mo. Kita nyo, jutay na nag-iimin niyo, gusto nyo, Bible study lang na niya, permi pa siya. Tuloy kami sa mga Greek word na. Ang jogging yung mga tapos pag-report ito tapos. Because both is also important. Your health, your physical wellness is as important with your spiritual health. Hindi pwede nga gaman na nasakit na tasang brata tapos mag-pray lang ta kay Lord nga yun. Utod ko kung pansit kanton na utod sa tiyan mo, utod ko nasi ka ganyan mapalangit yan. Tapos may kambal ko sa inyo, bisyo mo! Sige ha! Oras gani manukot na, may interest na mo. Pero gaya manukot na. Ito, hindi na akong balaw. Nakakas na baga mo, bro. Di, prehantang mayon eh. Balon, simple mo lang ginambal ko problem mo. Kung tata, panigarilyo. Ay, hindi ko naguro mo, bro, pastor. Di, muna ka lang sa langit eh. You see now, human discipline has consequences. Life is filled with that, don't you think? Kung mayong ginobra mo sa lawas mo, mayo man ang balik eh. Kung hindi mayong ginobra mo sa lawas, pakta ng balik. Kita mo confess sa atong klase tao, gubuon tang lawas na, tapos ma-pray ta for good health. Pulaw ka, tulog ka 2 hours, tapos Lord, guide my way tomorrow. Nanami, Lord, akong bukta ko. Mayo, kung kabuktaw ka pa, bro. Maglapos ka gani. Sala mo na, yan, kaya man, ginapatulog ka ni Lord ni Chakto, sa akin ka na cellphone. Doon sa Lord, laban ka na masakit, hindi gusto ni Lord niya kita magmasakit, gusto tayo magmasakit. Tapos ala ni Lord,
Kung ikaw guro si Lord, kakapoy, no? Ay naman so. Gusto niya dito daw sa Jollibee. Ang joke na yan. Wala ko tayo ginalibang sa Jollibee, ha? Si Mambala mo, Pastor, wala na McDo. You see now? This is diet. God gave them a specific diet. So diet was mentioned as a problem, not just as a problem, but a mention towards the nation, because this is not only a dietary supplement for one individual. This was given to the whole nation of Israel. Something is on here. In the mind of the Jew, there is a division between clean animals and unclean animals. So sa ila, pakita nila kasapat, balaan nila kung unclean na, kung clean. Kung unclean, hindi pwede kan on. Kung clean, pwede kan on. Kosher, pwede makaon nila. Now, why did God make division in these animals? Why did God make a division between both animals, clean and unclean? What could we glean on here? There are some people or some animals who are perhaps liable to carry epidemic type of diseases. Remember, when this was given, this is given in the book of Leviticus, and the background of the book of Leviticus as a ceremonial law, as a dietary law, is that they are traveling all throughout the desert. Nati ha, galakat ka sa deserto og tong adlaw for 40 years. You see the picture now? Imagine na kung sa iya kaon baboy. Ano matabo sa imo? Na, diba, mas sinanay na gets siya. Dasig, si Lord taman ka alam. Ang tao hindi gidya maalam kay kanunti yan kung ano lang niya mo. So nausong vlog na vlog ka kaon na biskan no? Mukbang. Mukbang pagit na. Mukbang. Ikaw na, galantaw ka man ka kalingaw ka man. Patay. Tanan na lang ah. Napatay siya. Ikaw ka pungko ka man. Grabe ba? Okay ka matuwantang kadlo-kadlo lang dadala ka mo da. So may ara, kasapatan yung nadala masakit. So ginapungga ni Lord nga magmasakit to sila. Diba ka namin kay Lord? Si Lord, before mag-ayos sa ito, pwede man sa katag bulong. Pero si Lord nagataga na yung prohibition. Yung tagaan sila na hindi pwede makaon. Kaya man may anak kasapatan, may kadala masakit. Imagine, God was trying to purify Israel, at least the dominant threat of epidemic. They live in a community where always close together. They move in the wilderness like little garrison, small place filled with people of the nice lang permi. So kung may masakit isa, pila masakit. Sa balay gani kung may maubo isa, ubo tanan. Ubo tanan, sakto. Das bueno brahon. I-contain sila. Imuhan na sila, 14 days. Isinag-ana sila, di ba sa COVID doon, duman niyo to? Quarantine. Kaya man, ma-epidemic ni karon. Di mo man ang wisdom din ni Lord sa ila. Hindi sila magkaon certain food so that they will be protected when they are outside. Epidemic will broke and wipe them all out. They are living on the desert, by the way. That is why God has given them some strict diet. Nga muna ning dapat nyo kaon. God had them eating certain animals and not certain animals for this primary reason. This is the second purpose. Why? Na again distinguish ang sapat kaya clean kag unclean. Because it would distinguish them from other Gentile people. I'll pause here. It means that there is a distinction, so that you may know who is a Jew and who is a Gentile. When I say a Gentile, every tribe and nations around Israel that had not followed Yahweh or God were considered as the Gentile nation. Ang ilaya kaon wala prohibition. Because ang tao sa una, taga magkaon, hindi na niya subong ang mukbang subong niya, old version na nasa sanguna, kaya ganun magpistas la sanguna ya, hindi isa kaadlaw. Magpistas la ya kaon sa una ya, sinimana. Kaon lang nga kaon niya, kaon. O hasta matakpan, inom lang nga inom, hasta maglubog sila, iba hasta magkala-stroke sila. Kaya nga, yan man sa Israel, kaya nga man, sa una, sa deserto, nangayon mo sila pagkaon mo, remember? So sa Egypt kami yan, namin ito ang pagkaon, may mga onions, may mga leeks. Doon, balon na rin ni Moses, di balik ka mo to namihan ka mo to, ulit na balik ka mo to. Galing wala. So nangayon sila tubig, asa nangayon sila kwel, sa tamaan nila kadalok-dalok, naglubay ang mga pispis nga kwel na,
Nagkaon sila. Pagkaon nila, iban sila sa mga kadalok, ang tiil sa kuwela, sa baba nila, naglamatay sila. Basta pagkaon niya, ginaawayan mo. Do you understand what I mean? Sa pagkaon, damo away nga, hindi na fall ang tao, mankind, hindi na fall gani sa remind lang Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, sa pagkaon, sabi ko, pastor, gamay lang ng isyong pagkaon na, hasta sa una, na-fall na tanan, kaya tungkol nagkaon sila. Do you get what I mean now? This is now a serious note. There's a distinction because God wants them to see that they are a healthy nation and this other nation are sick nation. That's why for Daniel, he has to fast from eating a lot of meat. He ate vegetable during those times. And later, after a couple of weeks, it's proven that Daniel was healthy than those people who had eaten meat. So this is now the distinction. Niyara sila distinction. So ano nang busilingon sila? Nga may distinction sila. Kag si Lord, butangan pagit isa, pagit kadiin. Okay na ito may nakita si Peter na may tarpaulin sa babaw sa langit, kaya puno sang sapat. Pero ang bali Lord sa verse 13, a voice told him, get up! Anong butang? Anong word niya? Kill, and eat. Oop! Double line na yung istorya ni vegetarian niya pas. Vegetarian. Wala kaon yung ano niya pas siya, wala kaon mga higko kasapat. Ano na ginanamin?